अस्सलाम वालेकुम। फर्ज कीजिए कि हम 10 लोग एक घर में रहते हैं और किसी एक को अपना सरबराह मान लेते हैं। वो किसी असली या जाली ज़रूरत के तहत हम सब 10 लोगों के नाम पर 100 रुपये कर्ज ले लेता है। हमारा सरबराह ये पैसे लेकर अपनी जेब में डाल ले, अय्याशी पर उड़ा डाले या नाअहली की वजह से ज़ाया कर बैठे। कर्ज खा को इससे कोई गर्ज नहीं। उसके हिसाब किताब में 10 के 10 लोग अपनी अपनी जगह 10-10 रुपये के मकरूज हो गए। अगर किसी वजह से हमारा बड़ा उसका कर्ज वापस न कर पाया तो वो सबसे 10-10 रुपये वसूल कर लेगा। कर्ज खा के पास सबसे बड़ा हथियार ये होगा कि वो किसी अदालत में जाकर 10 के 10 लोगों पर नालिश ठोक दे। इम्कानी तौर पर अदालत हम सबको दिवालिया करार देकर किसी भी कारोबार से रोक देगी तावक्ते के हम अपना कर्ज अदा कर दें। ऐसे में जब हमारे सर पर दिवालिया हो जाने की तलवार लटक रही हो तो वो शख्स जिसने हमारे नाम पर लिए हुए पैसे अपनी जेब में डाल लिए थे या ज़ाया कर दिए थे दोबारा हमारे पास आए, हमें बताए कि वो हमें इस मुसीबत से निकाल लेगा बशर्ते कि हम उसे मज़ीद 110 रुपये कर्ज लेने का इख्तियार दे दें। तो फितरी तौर पर हम दिवालिया हो जाने की जग हसाई से बचने के लिए उसे इस उम्मीद पर यह इजाज़त दे देंगे कि वो 100 रुपये पहले कर्ज खा के अदा कर दे। हम ये भूल जाएंगे कि पहले वाला कर्ज भी इसी ने उजाड़ दिया था और इस इत्मीनान में मुब्तला हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, पहले फीकस कर्ज 10 रुपये था अब 11 रुपये हो गया है, इतने में भला क्या फ़र्क पड़ता है। ये सवाल हम भुला देंगे कि आखिर पहले वाले कर्ज का क्या बना था। हमारे नाम पर यह सिलसिला चलता रहता है, वही शख्स बार बार हमें दिवालिये से डरा कर कर्ज में फंसाता चला जाता है। तो एक दिन आएगा कि कर्ज देने वाला हमारी ज़मानत भी मानने से इनकार कर देगा और आखिरकार हमारा सब कुछ कर्ज खा का हो जाएगा। वो शख्स जो हमारा सरबराह है और कर्ज लेकर हड़प कर जाता है या ज़ाया कर देता है, उसे अब इन 10 लोगों में से पाकिस्तानी इलीट या इशराफिया कह सकते हैं। मैंने ये मिसाल इसलिए दी है ताकि पाकिस्तान की उस नाम निहाद अशराफिया का किरदार वाज़े किया जा सके जो 1958 से हमारे यानी अवाम के नाम पर IMF से कर्ज ले रहा है। इन वहशतनाक कर्जों की ख़ास बात है कि ये जाते तो चंद लोगों की जेब में है मगर उनकी वापसी की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी पर बराबर है। हमारे रियासती निज़ाम के साथ जौंकों की तरह चिमटे हुए नाअहल इदारे ये सारा कर्जा खा जाएंगे। सरकारी अफसरों की अय्याशियां इसी कर्ज पर चलेंगी और हर तरह की लूट खसोट के नतीजे में कर्ज के ये पैसे कुछ बड़ों की जेब में चले जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पर जो 130 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज है उसकी अदायगी के लिए हम सब 591 डॉलर फी कस या 1,62,500 रुपये फी कस के जिम्मेदार हैं, जबकि किसी आम आदमी को इस रकम से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बराबर है। बैरूनी कर्जे का यह सिलसिला अगरचे पाकिस्तान बनने के साथ ही हमारी अशराफिया ने शुरू कर दिया था, लेकिन 1960 के बाद इसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है। हमने कर्ज ले लेकर ऐसे मंसूबे बनाए जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। इन कर्जों से हमारी अशराफिया ने सनती तरक्की के उन्वान से सब्सिडी की लूट मार शुरू की जो आज तक जारी है। पाकिस्तान में बिजली के कारखाने, खाद के कारखाने, सीमेंट के कारखाने, धागा बनाने वाले कारखाने, रेलवे, PIA, स्टील मिल्स, सब कुछ दरअसल इसी लूट मार के गढ़ है। पाकिस्तान के बड़ों ने अपने लिए वो तर्ज जिंदगी चुना जो दुनिया में बादशाहों के नसीब में भी नहीं, और अवाम के लिए वो दायमी तकलीफें तजवीज़ कर दी जो ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए काफ़ी है। 130 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा और हज़ारों अरब रुपए के अंदरूनी कर्जे खाए तो इस चंद हज़ार अफराद की अशराफिया ने हैं, मगर उनकी अदायगी का ज़िम्मा बड़ी होशियारी से हम सब पर डाल दिया है। हमारे नाम पर लिए गए कर्जे खाने के लिए इस अशराफिया ने अमली तौर पर मुल्क की मईशत से सेहतमंद मुकाबले की फ़िज़ा का मुकम्मल खात्मा कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी मुल्क में कारोबार कर ही नहीं सकता। इस अशराफिया ने जिम खानों के नाम पर मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें मामूली किराए के इवज़ अपने लिए मुख्तस कर ली हैं। सरकारी मुलाजमों ने तरह तरह के नामों से हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ज़मीनें ऐंठ ली हैं और बाकी मानदा किसी को रिटायरमेंट पर मिल जाती हैं या सरकारी पॉलिसियां बनाकर अपने नाम करा ली जाती हैं।
سرکاری گھروں سے لے کر دنیا بھر کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کرنے والی اس مخلوق کے پانی کا خرچہ بھی ہم برداشت کرتے ہیں اور قربانی کا تقاضا بھی ہم ہی سے کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس ماحول میں پاکستان کا ہر ذہین بچہ ملک میں رہنے کی بجائے اسے چھوڑ جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان میں ریاستی سرپرستی سے چلنے والی اس اشرافیہ کی وجہ سے ہمارے لاکھوں بے ہنر مگر صحت مند نوجوان اپنے کام کرنے کی عمر عرب کے صحراؤں میں خاک چھانتے گزار دیتے ہیں اور بوڑھے ہو کر واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارے ہنرمند یورپ اور امریکہ کا رخ کرتے ہیں، پھر وہیں کے ہو رہتے ہیں۔ پاکستان جو اس وقت قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ ہمارا قصور نہیں بلکہ اسی اشرافیہ کا گناہ ہے جس کی سزا عام آدمی بھگت رہا ہے۔ ڈوبتی ہوئی ملکی معیشت کے ذمہ دار ہم نہیں، وہ اشرافیہ ہے جو اس ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ جب سے اس اشرافیہ نے اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں کی شہریتیں دلوا دی ہیں، اس وقت سے ہمارا پاسپورٹ دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ ان کے بچے رہتے کہیں دساور میں ہیں مگر حکومت کرنے یا کنسلٹنسی کے نام پر پیسے بٹورنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ اب دنیا نے انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ موڑ لیا ہے تو یہ ایک بار پھر IMF کی طرف چل پڑے۔ IMF کی طرف جانا دراصل ہماری اسی اشرافیہ کی 75 سالہ ناکامیوں میں ایک نیا اضافہ ہے۔ ان لوگوں کو معیشت کا پتہ ہے نہ ملک چلانے کا، انہیں صرف اپنے حلوے مانڈے سے غرض ہے، چاہے اس کے لیے ملک و قوم کو گروی ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہماری اشرافیہ سے زیادہ سیانے تو بھارتی ہیں جنہوں نے صرف ایک بار IMF سے رجوع کیا اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے والے اتنے نالائق ہیں کہ IMF کے 23ویں پروگرام میں ہیں اور 75 برسوں میں بھی کچھ ٹھیک نہیں کر پائے۔ اشرافیہ کے مقابلے میں عوام کو صرف ملک کی فیصلہ سازی میں فی الحال ایک حق حاصل ہے، اور وہ ہے ووٹ کے ذریعے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تشکیل کا حق۔ اس حق کے ذریعے ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر مار ہی کھانی ہے تو اس سے کھا لیں جسے پسند کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ دستور کسی بھی اسمبلی کے ٹوٹنے کی صورت میں 90 روز کے اندر اندر عوام سے رجوع کرنے کا واضح حکم دیتا ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ سرکاری ملازموں سے لے کر پیشہ ور سیاستدانوں تک ایک انبوہ ہے جو طرح طرح کی تعویلیں دے کر عوام کا یہ حق بھی غصب کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑی دلیل دی جا رہی ہے وہ ہے پیسے کی کمی۔ حالت یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اپنی گاڑیاں خریدنے کے پیسے ہیں، پھر انہیں چلانے کے لیے پیٹرول کے لیے پیسے بھی ہیں، سرکاری محلات کا خرچ اٹھانے کے لیے پیسے ہیں، ارکان اسمبلی کو نوازنے کے لیے پیسے ہیں، صرف اپنی اتحادی جماعت MQM کی خوشنودی کے لیے بلا وجہ 34 ارب روپے خرچ کر کے مردم شماری کرانے کے لیے پیسے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ خرچے پورے کرنے کے لیے IMF سے بھی قرض لے رہی ہے۔ پیسے نہیں ہیں تو بس عوام کے ووٹ کا فیصلہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ اعزاز احمد آذر نے کیا خوب کہا تھا، وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لیں، ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔